كميت وعلو تخاتتلتي مدبات ماكل جولجول سبورت نلوم سوني شمونت سنة زدالنا يوكال ايزور تحست علوتا وزينات سبورت حيزنا تقربنا لنا مكتتالكم بأخبرات نعدم. انجليزاويت كلب مانشستر يونايتد نتي قدم كلت تورحي حادشني حاد عمت وعلز قبرت له ناي ماكل تخلخلاي هاري ماغواير كتشوطو كم استبقست تحبيرهم اب تحتي محدرا إنيوس ركوب بورد تا كلب كابترو يونايتد دومز اتاون مقلقالن غانتوم نمحداسن زمت صبو جرتا قبلو دلوات مهلاوم ينقار إزي ود 33 عامت ناي ماكل تخلخلاي درومس حيالو عبيت كلبات أوروبا بفلاي دمام سناي سريع كلب إنتر ميلان بمتسسار عدم قريب له مهلاو يفلاتم أب مازيا كلتاش حنا سران شدشتن كساب سنة كلتاش حنا سران شوعتن أول ترافورد كسن حدش وعلز فرم هاري ماغوير توسخون تا كلب تناوح اندر أمريكا حاد عامت عدل كهلوايوم ولابقى مانشستر يونايتد بتاعت سلطان مايكل كاريك ناب تشامبيونز ليج أوروبا كتملس بلص بقعات ترأي بورد تا كلب جن مزاجبتي فاينانساوي حقي ميزان كبوان ماغواير كفان ودليت أحديرهم اللهم تن تتصاوتن يونايتد زنبرو نتناي موصا وسانه مسحا وسانه كبلو غليصمم زد ما كم بعلن يورو زامسلون اشتو تخالخلتي ابتوتا كسلفو مرأي نتا غانتا كاسيا كم زخل ينقار زي زير غصنت دحرا سلطان حغراويت كانتا انجليز توماس توكل نتي قديم تصاوتاي كوانچ عالم 2026 مولو بمولو كابتا حغراويت كانتا كم زل دحر مغباريوم ከተማ ማንቸስተር ኬር ሓቅናን ከለና ማንቸስተር ሲቲ ነተጻዋታይ ክለብ ኖቲንጋም ፎረስት ኢሎት አንደርሰን ንምስጋር ካልኣይ ጨረታ ክትቀርብ ትዳሎ ከም ዘላ ተገሊጹ ኖቲንጋም ፎረስት አቀዲማ ካብ ስታዲየም ኢትሃድ ዝቅረበ ቀዳማይ ዕድመ ነጺጋቶላ እቲ ዝሓለፈ ሰሙን ሲቲ ዝቅረበቶ መጠን ገንዘብ እኳ እንተዘይተገልጸ ኖቲንጋም ፎረስት ግን ነዛ ካፋፋልት ወዘላ ዋጋ ካብ 100 ሚሊዮን ፓውንድ ዝዛይድ ምዃኑ ይሕበር ማንቸስተር ሲቲ ቅድመ ዋንጫ ዓለም መጀመሩን አንደርሰን ውዕል ክትገብረሉ ድሌት ከም ዘለዋ ዝገለጸ ዜና ዝወድ 23 ዓመት ተጻዋታይ ዘይና ጻጸል አካል ጋንታ ቶማስ ቱኮል ብምዃን 17 ሰነ አንጻር ክሮኤሽያ ውድድሩ ክጅምር እዩ ማንቸስተር ዩናይትድ በወገና ኣብ ልዕሊ አንደርሰን ዘለዋ ተገዳስነት ዓቂባ ክትከይድ እኳ እንተጸንሐት ተፈታዊት ተባሂላ ትግለጽ ግን መወዳደርታ ጓል ከተማ ማንቸስተር ሲቲ ማንቸስተር ሲቲ ውዕል ክትፍጽም ርእሰ ምትእምማን ከም ዘለዋ ፋብሪዚዮ ሮማኖ ብርእሰ ምትእምማን ገሊጹሎም እቲ ጋዜጠኛ ኣብነ ኤክስ ጽሑፉ ማንቸስተር ሲቲ ኢሊዮት አንደርሰን ንምስጋር ኣብ ቀረባ እዋን ናብ ኖቲንጋም ፎረስት ሓድሽ ወግዓዊ ጨረታ ክትቀርብ ትዳሎላ ክብል እንከሎም ነቲ ውዕል ክትፍጽሞ ርእሰ ምትእምማን ኣለዋ እታ ካብ መጋቢት ጀሚራ ተገዳስነት ዝነበራ ማንቸስተር ዩናይትድ እውን ተገዳስነታ ዓቂባ ትኸይድ ኣላ ኢሎም አሰልጣኒ ክለብ ኖቲንጋም ፎረስት ፔሬራ ብዛዕባ መጻኢ አንደርሰን መስተሓተ መልስ የብለይን መሳብ ዓለም ዝበለጻ ክለባት ክትጻወት ይግብኦ ደልኩም እንተራ ሓቲትኩም ግን እወ ይግብኦ ክብል ገሊጹሎም ማንቸስተር ሲቲ ነዚ ተጻዋታይ ኣፍሪማ ማለት ድማ ማእከል ሜዳ ልክዕ ከም ሞተር V8 መኪና ናብ ድሕሪት ቅድሚት ብዘይስክፍታ ክነፍሪ ምባል ይከኣል አርሰናል ሊያንድሮ ትሮሳርድ ንምሻት ካብ ኒውካስትል ዩናይትድ እና አስቶን ቪላ ንምስጋር ድሌታት ተራእዩ ከም ዘሎ ተገሊጹ ትሮሳርድ ሓደ ካብቶም ብውሕዱ 4 ኣባላት ኣብ ሞስኮት ምስጋር ናይ ዝግራማት ክሽየጥ ዝኽእል ተጻዋታይ አርሰናል እዩ ኣብ 2023 ካብ ብራይተን ብ27 ሚሊዮን ፓውንድ ዝተሰጋገረ ትሮሳርድ ኣብ ዝሓለፈ 3 ዓመታት 35 ሾትታት ብምምዝጋብ ምስ አርቴታ ርጉስ ተጻዋታይ ክለብ አርሰናል ኮይኑ ጸኒሑ እዚ ቤልጅማዊ ናይ ክንፊ ተጻዋታይ ኣብ መወዳእታ ናይ ዝዓመቶ ስፖርት አርሰናል ንዌስት ሃም ሓደ ብባዶ ኣብ ሰዓረቱ ልግጥም ወሳኒት መዕወቲት ሾት ብምምዝጋብ ኣብ ደገፍቲ ክለብ አርሰናል ልዑል ክብሪ ዘለዎ ተጻዋታይ እዩ እዚ ታክቲካዊ ተጻዋታይ ኣብ ቀዳማይ ኢብረ ናይ ዝሓለፈ ዓመተ ስፖርት 7 ሾትታት ከመዝግብ እኳ እንተኻለ እቲ ዓመተ ስፖርት እናቐጸለ ምስከደግን ኣበርክቱ እናነከየ መጽዩ አርሰናል ኣብ ተጻዋታይ ክለብ PSG ብራድሊ ባርኮላን ተጻዋታይ ኤስ ሚላን ራፋኤል ሊዮን ተገዳስነት ኣብ ትሕድረሉ ዘላዋን ሓድሽ ናይ ጸጋማይ ክንፋ ኣጥቃዒ ክትመጽእ መደብ ስለ ዘለዋን ትሮሳርድ ንምሻጥ ድልውቲ ምዃና ጸብጻባት ይገልጹ ኣብ ቱርኪ ዝወጸ ጸብጻብ ከም ዘመልክቶ ፔሽክታስ ምስ ክልቲኦም ወከልቲ አርሰናልን ትሮሳርድን
ዝርርብ ኣካይዳ ይብል እታ ቱርካዊት ክለብ ንነዊሕ እዋን ኣድናቂ ትሮሳርድ ኮይና ከም ዝጸንዐትን ዝሓለፈ ክረማት ክተሳግሮ ፈቲና እኳ እንተነበረት ኣርሰናል ግን ነጺጋታ ሕጂ ግን ኣርሰናል ኣብዚ ግዜ እዚ ናብ ዕዳጋ ንምውራድ መደባት ኣብ ዝገበረትሉ ከም በዓል ኒውካስትል ኣስቶን ቪላ አትሌቲኮ ማድሪድ ኢንተር ሚላን ጁቬንቱስ ንኹነታት ትሮሳርድ ይካታተላ ከም ዘለዋ ይግለጽ ኒውካስትል ነቲ ኣብዚ ቅርብ እዋን ናብ ባርሴሎና ብ70 ሚልዮን ፓውንድ ዘፋንወቱ አንቶኒ ጎርደን ንምትካእ ሓድሽ ናይ ክንፊ ተጻዋታይ ክተፈርም ትኽእል እያ ኣስቶን ቪላ ድማ ንጃዶን ሳንቾ ብልቃሕ ንሓደ ዓመት ስፖርት ክተጻወቶ ድሕሪ ምጽናሕ ናብ ዩናይትድ ክትመልሶ ምዃና ኣፍሊጣ ኣላ ትሮሳርድ እንተወሳኺ ሓደ ዓመት ስፖርት ኣብ ስታዲየም ኤምሬትስ ክጸንሕን ውዕል ክርን ከም ዝኽእል ብምግላጽ ድሕሪ ዋንጫ ዓለም ኣብ ኣርሰናል ክጸንሕ ዲ ተባሂሉ ምስተሓተ እወይሉ نبقى زينا مسنسجر أسلطاني هاجراويت كانت إنجليز توماس توخل ناكفافال كلوب ريال مدريد جود بلينغهام أتنكيهم توماس توخل جود بلينغهام مسقدامت 10 تحت جمرتي تጻወቲ ክስለፉ ዕስነት ዘለዎ ቦታ ከም ዘይብሉን ንዋንጫ ዓለም ከቢድ ናይ ውድድር ውግእ ከም ዘጋጥሞን ገሊጹሎም እዚ ድማ ድሕረት እንግሊዝ አንጻር ኒውዚላንድ ሓደ በባዶ ዝተዓወተሉ ምሕዝነታዊ ጸወታ እዩ ቶማስ ቱኸል ኣብ ተራ እቲ ኣካፋፋሊ ክለብ ሪያል ማድሪድ ዘለዎ መርገጽ ኣነጺሮም በሊንግሃም ኣብ መጀመርያ ጸወታ ካኣቱ ኣብ ኢዱዲ ዝምርኮስ ተባሂሉ ምስተሓተ ቶማስ ቱኸል ብዘይምግናን እወ ክብል መሊሶም ቶማስ ቱኸል ንምርጫ ከምቶም 10 ሓደ ዝሓየሉ ተጻወቲ ከም ዘሪኦ ብምዝራብ ኣብ ኩንዶም ንበሊንግሃም ከም ሓደ ካብቶም 14 ወይ 15 ተጻወቲ ኮይኑ ተርኡ ብቐጻሊ ክቕይር ዝኽእል ገይሩ ከም ዝቆጽሮ ሓቢሮም እዚ ከምዚ ለናሃለወ ወላ እኳ ሕማም ርእሲ ምምራጽ ተጻወት እንተለዎ ቶማስ ቱኸል በሊንግሃም ድሕሪ ተቐዲሙ ብመስበርቲ ዘጋጠሙ ምድኻም ህሉ ብቕዓቱን ኣተሓሳስቦን እኳ እንተናዶም ኣብ ኣካላዊ ቦትኡ ጉድለት ከም ዘሎን ኣብ ልምምድ ጥሜት ከም ዘርአየን ገሊጾም ጁደ በሊንግሃም ብሰንኪ ዘጋጠሙ መስበርቲ ካብ 8 ጸወታት መጻሪ ግጥማት ኣብ 4 ጥራይ ተሳቲፎም ሞርጋን ሮጀርስ ግን ኣብ መጻሪ ጸወታት ኣብ ኩሉ 8 ግጥማት ተሳቲፉ ፍጹም እምነት ቶማስ ቱኸል መሊስዎም በሊንግሃም ንቁጽር 10 ማልያ ሃገራዊት ካንታ እንግሊዝ ክወሃባን ከሎ ቶማስ ቱኸል ግን ታክቲካዊ ኣተኩሮ ብጥብቂ ኣብ ሁሉ ህርመት ዲስፕሊን እታ ጋንታን ዕምቆትን ናብ ዝለዓለ ደረጃ ንምብጻሕ ይሰርሕ ምህላው ኣነጺሮም እንግሊዛዊት ክለብ አርሰናል ነተጻዋታይ ክለብ በርማውዝ ኤሊ ጁኒየር ክሩፒን ምፍራም ሓድሽ ዋጋ ቅሚታ ከም ዘላ ተገሊጾም እንግሊዛዊት ክለብ ቸልሲን ፍራንሳዊት ክለብ ፒኤስጂ ነዛትቃይ ክለብ በርማውዝ ንምስጋር ናብ ክለቡ ድሕሪ መቕራበን አርሰናል ቦግና እናታ ክዕውተን ይኽእል ዝበለቶ ሓድሽ ዋጋ ቅሚታ ክትብል ጋዜጣ ሚትሮ ስፖርት ሓቢራም ክሩፒ ካብ ፍራንሳዊት ክለብ ሎሪየን ብ10 ሚልዮን ፓውንድ ድሕሪ ምስጋሩ ምስ በርማውዝ 13 ሸተታት ኣመስጊቢዮም እዚ ወዲ 19 ዓመት ተጻዋታይ አርሰናል ፕሪሚየር ሊግ تعويታ ናብ ፍጻሜ ቻምፒየንስ ሊግ አውሮፓ ኳን ተበጻየትም ፈጠራው ነገር ዘይምርአያ ግን ጽቦ ተወሳኺ ተጻዋታይ ኮይኑ ይዝረአ አርሰናል ንክሮፒን ምፍራም ኣብ ዘካይድ ዘሎ ውድድር ትመርሕ ትመስል ኳን ተነበረት ዝሓለፈ ሰሞን ግን ፈረንሳዊት ክለብ ፒኤስጂ ምስ እንግሊዛዊት ክለብ ቸልሲን ምፍራም ዝተጻዋታይ ተገዳስነት ከም ዘለዎን ኣፍሊጠንየን እዚ ከምዚ ለንኮሎ ፍራንሳዊት ማዕከን ዜና ፉት ማርካቶ ከም ዝገለጸቶ በርማውዝ ካብ ክሮፒ ተሓቶ ዘለዋጋ ልዕሊ 100 ሚልዮን ፓውንድ ምዃኑ ክትሕብር እንከላ ማንቸስተር ሲቲ ባርሴሎና ባየር ሙኒክ ድማ ንምግዓዝ እዚ ተጻዋታይ ሓስባ ከም ዘለዋ ገሊጻላ አርሰናል ካብ 80 ሚልዮን ክሳብ 87 ሚልዮን ፓውንድ ፓኬጅ ከተቀርብ ዕላማ ኣብጊሳ ምህላዋ ድማ ጸብጸባት ይሕብሩ ፕሬዚደንት ጀርመናዊት ክለብ ባየር ሙኒክ ኸርበርት ሃይነር ብዛዕባ ማይክል ኦሊዜ ምስ ሪያል ማድሪድ ዘተሓሕዞ ዘሎ ዜና ምስተሓተ ንደገፍቲ ጀርመናዊት ክለብ ባየር ሙኒክ ዘረጋግእ መልሲ ሂቦም ፕሬዚደንት ኸርበርት ሃይነር ፍሎረንቲኖ ፔሬዝ ኣብ ማይክል ኦሊዜ ዘለዎ ጠመተ ብምንጻግ ኣቓልቡ ናብ ካልእ ቦታ ከሰጋግር መኺሮም ፈረንሳዊ ተጻዋታይ ማይክል ኦሊዜ ኣብዚ ሰሙን ኣብ ማእከል ጎስካስ ፕሬዚደንታዊ ምርጫ ሪያል ማድሪድ ኣርእስትታት ዜና ኮይኑ ነይሮም ሃይነር ብሰንበት ንቢልድ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ፍሎረንቲኖ ፔሬዝ ንኦሊዜ ዝኸውን ጨረታ ክሰደልና እንተደልዩ እዚ ክሳብ ሕጂ ስለዘይተፈጸመ ንነፍሱ ካብ ተጸገም ከድሕና ይኽእል ኢሎም ንሱ ናይ ነዊሕ ግዜ ውዕል ዘለዎ ተጻዋታይ ባየር ሙኒክ ከምኡ ድማ ንሕና ሸየጥቲ ክለብ ኣይኮናን ብምባል መልእኽቱ
አማሐላሊፎም ወላኳ ፕሬዚደንት ክለብ ሪያል ማድሪድ ፍሎረንቲኖ ፔሬዝ አብዚ ቀርበ አዋን ሪያል ማድሪድ ኖሊሰ ከምዘይ ኩነት አረጋግጾን ተነበረ ፋብሪዚዮ ሮማኖ ግን ሪያል ማድሪድ ብሉጽ ተጻዋታይ ቡንደስሊጋ ናይ ዛዕመቶ ስፖርት ንምርካብ መደብ ከም ዘለዎ አስሚሩሎም ከም ዝፍለጥ ዝወድ 24 ዓመት ናይ ክንፊ ተጻዋታይ አብዚ ክራማት አፈላማይ ዓው ውድድር ዋንጫ ዓለም ምስ ፈረንሳ ክጻወት እዩ ዝበለጸ አፍሪቃዊ ሶማላዊ ዳኛ ዑመር አርታን ዋንጫ ዓለም ከይዳኒ ናብ አሜሪካ ከያቱ ከም ዝተኸልከለ ይግለጽ ኣሎ አማሕደር አካል ኩዕሶ እግሪ ዓለም ፊፋ ነቲ በዓል ስልጣን ኣብ ዋንጫ ዓለም ክሳተፍ መሪጽዎ እኳ እንተነበረ ኣብ ከተማ ሚያሚ ድሕሪ ምዕራፉ ግን ባሕለፍቲ ኢሚግሬሽን ናብ ቱርኪ ክምለስ ተገይሩ እቲ ጸብጻብ ከም ዝገልጾ ኤምባሲ ሶማል ዲፕሎማሲያዊ ፓስፖርት ሒዙ ክገይሽ ብጽፉፍ አጣናቂቁ እኳ እንተፋነወ እንተኾነ ግን ናብ ከተማ ኢስታንቡል ሃገረ ቱርኪ ክምለስ ብምግባሩ ንሃገሩ ጥራሕ ዘይኮነ ንኣህጉር አፍሪቃ ቆጢዑ ይርከብ ኣሎ አርታን እቲ ዝበለጸ አፍሪቃዊ ዳኛ ተባሂሉ ዝግለጽ ኮይኑ ኣብዚ ቀረበ እዋን ኣብ ሞሮኮ ከተማ ራባት ኣብ ዝተኻየደ ሽልማት ካፍ ብሉጽ ዳኛ ኣህጉር አፍሪቃ ናይ 2025 ተባሂሉ ተሸሊሙ እዩ እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ሃገረ ሶማሊያ ሓንቲ ካብተን ብሕጊ መገሻ አሜሪካ ዝተሃስያ ብዙሓት ሃገራት ዓለም ምዃና እዩ ዝንገረላ ፊፋ ይኹን አሜሪካ ብዛዕባ እቲ ጉዳይ ዛጊት ዝኾነ ርእይቶ ይሃቡን እዚ ዝተገብረ ግን ኣብ ልዕሊ ኣህጉር አፍሪቃ ዘሎ ንዕቐት ዘርኢ ተባሂሉ ብዙሓት ጸብጻባት ይግለጽ ኣሎ አርታን ኣብ ዋንጫ ዓለም ክሳተፍ ዘለዎ ተኽእሎ ኣብ ህዋ ተንጠልጢሉ ኣብ ሃገረ ቱርክ ኮይኑ መደባቱ ይከታተል ኣሎ نيمان تخلخلاي جوريان تيمبر بسنكي زلو زي حاوية محسيتي كاب وانج عالم 2026 بوقعي كمستالي محبر كعس اغري هولاند افليتوم تيمبر ابو رح مقابيت ارسنال ابل علي ايفرتون كلتا ببادو بزمزقبت تعوت بزقات امونا شمت محسيتي اب فرقي صوتا كابزوت دحري كلتا وارح اب ميدا ترأي نيروم انصار بيش جاب زنبرنا فرق فصامي تشامبيونز ليغ اوروبا صوتا دحر عرفتي ناب صوتا اتي نيريوم يخون امبر حجگن سرحتنياتات حكمنا هولاند جوريان تيمبر كابتي اب ورح مقابيت زقات امو محسيت شمتي بقوب كمزي حاوية بمقلاص كتصاوت كمزي كل افليتوم ازي ود 24 عمت تخلخلاي ارسنال دحرت انصار اوزباكستان زكايدنا محزنتاو صوتا بوقعي كاب معسكر هولاند كوتصيوم بز مخنيات دما سلطاني هاغراويت كانتا هولاند رونالد كومان نتخلخلاي كلب ساندرلاند لوتر شال جرترودا نبوتا جوريان تيمبر كتوكو تصاوعيت اغريبلو يركبالو تيمبر مس ارسنال ابز بزحنا بريمير ليج صوتا تساتيفو كان تنبرم ولا قام سمانتا حاو كنتن ابنا مجمريا زرزر وانج عالم تاعتو كابز عاب وددر موصغن نهاغراويت كانتا هولاند سف سيبل كسارايوم هولاند اب وانج عالم 14 سنه انصار جابان ናይ ምድብ صوتا كجمر مدب حيزالا ኢጣሊያዊት ክለብ ጁቬንቱስ ንሐላው ልዳት ክለብ አስቶን ቪላ ማርቲኔዝ ኣብ ዝርዝር መስጋር ሓለው ትርዳት ኣብ ቅድሚ ተቐሚጣቶ ከም ዘላ ፋብሪዚዮ ሮማኖ ገሊጾም አሰልጣኒ ክለብ ጁቬንቱስ ሉቺያኖ ስፓሌቲ ሙክሩን ልዑል ገጸ ባህሪ ዘለዎ ቁጽሪ 1 ሓላው ልዳት ንምስጋር ቀንዲ ዕላማኡ ምዃኑ ከፈልጥ እንከሎ እታ ኢጣሊያዊት ክለብ ድማ ድሕረቲ ንሓላው ልዳት ሊቨርፑል አሊሰን ቤከር ንምስጋር ትገብሮ ዝነበረ ጻዕዳ ምፍራሱ ናብታ አርጀንቲናዊ ተጻዋታይ ክትምት ምኽንያት ኮይኑሎም بمسرت كيلا مسجار تصاوتي فابريزيو رومانو زعباي نا إيطاليا كلب تكباراونت نا يتمسجار نمجمجام سوكلت مارتينيز دهاسا ساو زرب كفيتا لايبل اتا بيانكوري تفلت كلب دحرا صقام زغون عمتو سبورت محلافا نحلاو لداتا ميشيل دي غريغوريو نمتكا حيال بقعاتو استمسكرلو حلاو لداك تمس هاسو تبلالا استون فيلا بوغنا كابز ود 33 عمت ارجنتينا وعوت وانج علم كاب 20 مليون كسب 4 مليون يورو زبصح نا مساغري كفليت دليام بزيك كازدما مارتينيز طلبو زلو لعل دومز اب حد عمت سبورت كاب 6 كسب 7 مليون يورو بمخانو نهلو قوما دومز جوفنتوس زعابي فاينانساوي انقفاتيوم والديبو بقطبا زي قال انترا كوينو جوفنتوس حسابا نبحلاو لدات كلب توتنهام هوسبورس فيكاريو كم قالايا مراتي كتقيرويا سلام كتتالكم نمسكن نحجز بلنا مدبات سبورت نظم كنكاتاتلو مزنحنا يمسلو نيروم ابزغت المدب بغالو تحستو كساب نرغب سلام وسناي نخلنا